Ani-ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Construction worker gidunggab patay sa usa ka lalaki sa Lapu-Lapu City. Samtang lalaking nang dukol og bata, samdan human gidunggab sa amahan. Call center agent gipusil patay sa riding in tandem suspects. Sunog miulbo sa Talisay ug Mandawi City. Ug mga parol nga adunay nagkadiyang disenyo, himalita na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Sa Lapu-Lapu City, usa ka construction worker patay human kini dunggaba sa usa ka nailang drug personality. Samtang sa lungsod sa Cordova, lalaking nang dukol og 4 anyos nga bata gidunggab sa amahan sa bata. Ani ang report. Magpalit lang unta og pan ang 47 anyos nga construction worker pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Dihang gisundan kini sa 36 anyos nga suspitsado sa usa ka sudlunong bahin sa Sudtungan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Matod sa usa sa mga nakasaksi sa hitabo, nadungog na lang niya nga daw may nisinggit o gisuwayan pa sa biktima pag ilog ang kutsilyo nga gida sa suspitsado. Matod sa daycare worker nga nakasaksi sa hitabo, gisuwayan pa niya paglabay og bato ang suspect aron muundang kini sa iyang tuyo nga manunggab apan gihan-an na hinuon siya. Akong labay niya murag naigo kay naigo to diri. Ako naman po yang giatubang. Di nasinggit ako igagang hawa di ay paghiro-hiro. Mo to nisud ko sa muan ko kog cellphone kay nawag ko sa barangay. Mo na may ako nakitaan ma'am nga nag-ana naman siya diya sa suspect niya dayong tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, walay pa nagbingkil ang biktima o ang suspitsado. Ug posibleng natripan lang ang biktima sa suspect nga niadtong higayuna dawa sa iyang insaktong pangisip. Initially, nga mura gini siya high sa drugs considering siga kay mata niya. Wala magkadimao ang istorya. Mana atong i-advise ng investigator on case of mahimo ato ipa-drug test. Karon og mo kuan sa procedure sa crime lab pwede ta ni i-undergo drug test ug psychological evaluation og sakto ba ni panimot ang ato ang suspect. Nasikop ra usab hinuon dayon ang suspect kinsa nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga nabilanggo na kaniadto tungod sa paghupot ug pagpayuhot og gidiling drogas sa City of Naga ug may kasong frustrated homicide usab sa Dakbayan sa Toledo. Apan sa pagkakutlo ning balita, wa pa kini makuhai sa iyang habig kay gipaubos pa sa medical exam. Samtang sa lungsod sa Cordova, nadangat sa tambalanan ang usa ka 29 anyos nga lalaki, human kini madunggabi sa 30 anyos niyang silingan. Matod sa suspect, misumbong ang iyang 4 anyos nga anak lalaki nga gidukol siya sa 29 anyos nga biktima. Iya kining gikomprontasi, apan ang biktima na hinuon ang misud sa ilang giabangang balay. Amahan siya ang asawa, ming-apil po og tabang nako, hasta iyang asawa, tulo sila katabang nako, mo to nga nagunitan ako ang kutsilyo, nakuanan ng iyang likod, kawitan. We found out na based on the witnesses present during the incident, ang biktima dito ni sulod gikuno sa balay sa suspect. Onya nagka-bailoay og kinumo, nagsubagay sila dito sa sulod. Karon nakakuha og nakakupot og kutsilyo ang suspect dayong dunggab sa biktima. Gihan ay nakaron ang kasong frustrated homicide batok sa suspitsado. Samtang ang biktima gikatahong i-discharge na sa tambalanan karong adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama mihagit sa kapulisan nga pusasan siya sa iyang pag-insister nga nagsugod na siya sa iyang pag-asumer sa katungdanan isip mayor sa Dakbayan sa Subo human ni-expire ang iyang 1 kabuan nga preventive suspension. Anong report ni Alan Domingo? I am demanding them to come over here. Papusas ko. Mao kini may sugong pamahayag ni kanhi Mayor Mike Rama kinsa andam magpapusas kuno sa kapulisan ning pagbalik na niya sa Sugbo kinsa mi sister nga miasumer na siya og balik siyang katungdanan. Si Rama nakabalik na sa Dakbayan atong Nobyembre 20 gikan sirang honeymoon didto sa gawas sa nasod.
Nasakitan matod pa si Rama diha na sayran nga gipusasan og giaresto sulod sa mayor's office ang iyahang city administrator nga si Attorney Colin Rosell diha mibalik kini sa City Hall og gipasakaan og kasong usurpation of authority. Uban sa iyahang mga abogado, wa niini ilha ang gipagawas nga desisyon sa ombudsman nga nagdismiss kaniya sa katungdanan. Wala matod pa nila madawat ang naasong kabanduan dungan sa pagkwestiyon sa legitimacy sa pagpahurar sa DILG ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga mihulip siyang pwesto pagkamayor sa siyudad sa Sugbo. Wala mo tinaw si Rama kung kano sa siya mo balik sa City Hall. Diin mamahimo ramatod pa siya mo trabaho bisan asa. Kauban ni Rama si iyahang pagatubang sa media ang iyahang pamilya, mga kaabin ug mga supporters sa politika. Mo report ka sa City Hall, Mayor? Ngano ni mo ko mo report? Okay. Nagay ko na kong rason, nganong di ko mo report? So, I'm now in Cebu City. And I will report. Kanus na, Mayor. Ha? Ang pangutanas katawhan, kanus Maopit ako inyong kuyog tang tanan. I am now assuming as the elected mayor of the city of Cebu. Mayor, what if takpon ka? Ha? What if takpon ka? Ano pa dakop ko? Pusasan ka? Because you're ipadakop ko. Si Rama, gipamtangan og dismissal from service sa ombudsman tungod sa kasong nepotismo diin nagtrabaho sa City Hall ang duha ka igsuon siyang asawa. Apan una nang ipasabot nila nga anaan na sa City Hall ang iyang mga bayaw sa duha ka mga nangaging administrasyon nga iyang gisundan. Samtang atol sa pagkutlo nining balita, wa pay pamahayag nga giluwatan ang kampo o mismo si Mayor Raymond Alvin Garcia. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dulan sa 9,000 ka mga mulupyo sa mga island barangay sa Lapu-Lapu City ang beneficiary sa bag-uhay lang gipahigayon nga AKAP payout. Apan pipila sa mga beneficiary nakapangutana kung nganong tag 1,500 pesos lang ang ilang nadawat ug dili tag 3,000 pesos o baka 5,000 pesos sama sa nadawat sa mga beneficiary sa ubang mga dapit. Ani ang report. Sukad ni adtong Lunes, nang apod-apod og financial assistance ang DSWD ug ang buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King-Chan sa mga AKAP beneficiaries sa 11 ka mga island barangays. Sa kinatibukan, miabot sa 13,369,500 pesos ang naapod-apod nga financial assistance ngadto sa 8,913 ka mga AKAP beneficiaries nga nahatagan og tag 1,500 pesos. Usa sa mga AKAP beneficiaries nga taga Barangay Kauoy nakapangutana kung nganong 1,500 pesos lang ang naapod-apod kanila nga sa ubang mga dapit tag 3,000 pesos man o baka tag 5,000 pesos ang gipanghatag ngadto sa mga AKAP beneficiaries. Ngano ang sa Olongo Island is 1,500 na din. Sa cover up daw sa Mandawi, ang nahatag daw sa AKAP is 3K. Nya, nakita man sad nako sa upload sa Near Molde sa rally niya nga nag-announce siya sa mga tao nga ang madawat daw sa AKAP is 5K. Gipasabot ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Congresswoman Cindy King-Chan, nga ang tag 5,000 pesos nga gianunsyo ni Speaker Romualdez ubos man sa special program kay natunong kini sa adlaw natawhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang ang tag 3,000 pesos nga nahatag ngadto sa mga AKAP beneficiaries sa mainland Lapu-Lapu City niadtong milabayng Agosto ubos gihapon sa special program aron magamit niadtong adunay mga senior high school students nga mga anak apan ubos ang kita sa mga ginikanan. Dugang ni Attorney Collados kay buot sa kongresista nga daghan ang mahatagan hinungdan nga gibahin-bahin kini ngadto sa tag 1,500 pesos ang matag usa. But now, kaning AKAP nga gi-pay out nato sa Olango for the past 3 days, wala ni siya special instruction under the office of the speaker. So si under na ni sa discussion na ni Kong because it's her funds kung pila yang ipanghatag. Matod ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero, ang AKAP kun ayuda para sa Kapos ang Kita program usa sa mga protective services sa DSWD nga gitumong aron maprotehian ang mga minimum wage earners sa epekto sa inflation. Ana sa 2,000 pesos ngadto sa 10,000 pesos ang posibleng madawat sa usa ka AKAP beneficiary apan magdepende kini sa professional assessment sa usa ka social worker, ilabi na
kun daghan ang mga minimum wage earners sa usa ka dapit. We have to make sure that whatever available resources we have in DSWD will have to be able to benefit those who need it. So ang basihan gyud permi is the assessment of the social workers. So there are instances, and I think many of the instances murag nakita nga 3,000. Pero napoy instances nga pwede higher than that. Samtang gidasig ni Director Lucero kadto mga AKAP beneficiaries nga nabiktima sa mga fixers o baka lahi ang kantidad nga gipermahan sa aktwal nga ilang nadawat nga ipadangat gayud ngadto sa ilang buhatan ang reklamo aron ila kini maimbestigahan. Kung unsay ilang gipirmahan, mao dapat ang ilang madawat. So if there is any beneficiary nga nausab ang iyahang nadawat kumpara sa iyang napirmahan, kinahanglang mo report yun sila sa DSWD so that we can take effect the necessary investigation as soon as possible. And we do not tolerate any fixer or any person meddling in our assistance. Kay ang katuyuan sa AKAP baya muhatag yutag support sa mga nanginahanglan. Sa habig ni Shane nga AKAP beneficiary sa Barangay Kauoy, iyang gitataw nga managsama man hinuon ang kantidad nga iyang gipirmahan ug ang aktwal nga nadawat niya nga 1,500 pesos nga financial assistance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. anyos nga lalaking call center agent gipusil patay sa mga lalaking riding in tandem sa Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Subo. Usa sa mga gitan-aw nga motibo ang love triangle. Sayra nato ang detalye ini sa report ni Alan Domingo. Patay nang nadangat sa tambalanan ng 26 anyos nga si John Dave Iscuton, human gibirahan sa riding in tandem sa gawas sa ilang Pinoyanan sa Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Suma sa puhan nga gikan nagkugos og bata nga iyang pag-umangkon si John Dave og dihang iyang gibutang sa kuna ang bata kalit lang milipot sa likod ang usa sa duha ka kriminal og gipusil sa ulo ug dughan ang biktima. Giswayan pa kinigdala sa ospital upon dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang mga bala sa kalibre 45 nga mao'y gigamit sa krimen. Daling nakasibata mga suspek human nila na pusilan ang biktima. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagsibat sa mga suspek sakay sa motorsiklo. Kaya ako nanilhig ramang ko diha. Pagkataon-taon, doon ay buto na dunggan ako nga. Duha ka buok. Kung magdahom nga si John Dib, gamay di diha. Pagtanaw na ko siya, si Kuan John Dib, hindi ang akong apo. Oto, siyagit din ko siyang asawa nga. May kayang si John Dib. Di po sila, naganong kayo dugo siya. Nag-backtrack lang may mga CCTV dito, among gipang-locate ang mga active nga CCTVs para maka-backtracking me. And we are hoping ma-locate na mo itong suspects, ma-identify na mo para sa side po sa pamilya. Usa sa gisubay sa kapulisan ang love triangle nga may motibo sa krimen, sanglit, gikarelasyon matud pas biktima ang usa ka babae. Apil sa gitana usab ang pagkalambigit sa illegal nga drugas tungod kay nalambigit na kinikanadto, lakip usab ang gang-related problem sa maong hitabo. Nasairan nga dakong opisyal sa usa ka grupo ang biktima. Dahil ko, may nagsuguan na dahil katagtao ng justisya ni John Dib kay gagmay pa kayo ang mga bata dahil. Pwede daghan mình kita ng possible motive karon. Usa pa ana is katong na-link nga nako na girl nga gipost anang kanang biktima. Then may story nga last Sunday daw nagkapuyog pa sila together with kagrupo nila sa Cribs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka mga panimay ang naugdaw samtang duha ang partially damaged sa sunog nga miulbo sa Dakbayan sa Talisay.
Samtang duha ka mga bata diriyot madisgrasya apan maayo na lang kay naluwa sila sa 20 anyos nga lalaki. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabo. Fem? May miulbo ang sunog pasadulas 2 gahapon sa hapon sa sitio San Antonio, Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay diin 18 ka mga individual ang naapektuhan. Nahimutang sa sulunong bahin dinhi sa sitio Antonio ang panimay ni Evangeline Manrial din gingong nagsugod ang sunog. Naog daw ang iyang balay ug ang kasikbit niini samtang laing duha ang partially damaged. Gideklarar sa kabumbiruhan nga fire out ang sunog human sa 30 minutos nga pakigkumbate sa kabumbiruhan. Nagbilin kini og 150,000 pesos nga danyos. Nagsiga na nga tumoy. Padung na sa Kisame. Awa man ni Pisame. Mga wire na din ha. Katong iyahang kaning ni ang mga kahoy gitaptan sa sin. Unsa man yung duda to? Wire gyud. Wire gyud. Basin ay panit ba ko as ilaga ana. Pero na may ipangsaksak aton tay ma? Wala, kay wala may tao diri. Ganihang buntag padayon sa ilang pakisusi ang Talisay City Fire Station. Usa sa gitan-aw nga hinungdad sa sunog ang faulty electrical wiring. Sa amo ang investigasyon karon among nakita nga dire gyud ni sa nagikan sa iyang kani bitong yang mga electrical wires nga gas splicing maguni dire daghan kay mga splicing ba nya karaan sa nga mga wires ang gigamit. So naay daghan nga mga pagbuto-buto sa iyang mga wires. Samtang mapasalamaton ang inahan sa 2 ug 5 anyos nga mga bata. Ngadto sa 20 anyos nga si Gian Ismaher, nagiisip nilang bayani human girescue ni inang iyang mga anak nga natrap sa ilang panimay nga padung ng lamyon sa kayo. Gatapad lang ang balay ni Minnie Rose Cordero sa panimay diin nagsugod ang sunog. Nangatulog sila sa iyang mga anak dihang maoy namatan ang pag-ulbos sa kayo. Tungod sa iyang karatol, ang usa ka tuig nga anak lang ang iyang nakugos. Naa na may nagsinggit nga, naa na daw sunog, mao to nakaguwas ko, naratol na pud ko kay kusog na kaayon sa akong unahon. Gipang kuan ko sila kay natugman. Pinahan mug naratol wa sa kabaw ako ging nanay sunog ti. Manidagan siya, nisud sa balik digto. Mandugay ang kagawas ang ko paspas city kay dako na isunog. Mandugay kagawas man paggawas na niya usa ra gidan niya bata man kabaw ko tulobok i anak. Man gikuha na kong usa ni dagan. Ko dali dong ginisunog. Ako jud gisud. Man kusog na kayo. Ako ba manluwas na ang bata ba? Thank you, kuya. Ang bayanihong buhat ni Gian usa sa tukion sa konseho sa barangay. Samtang mo padangat ang barangay og tent aron magamit sa mga nasunugan ilabi na nga gatulda-tulda lang sila. Sa kuan barangay magkonben mi karon kuan. Odto o hapon para among mabuhat ug unsay angay na mabuhaton nga para matabangan pud taon ang napiktuhan. Salamat ta nga butang lang ang natunas, walay kinabuhi. Ug tungod kay Christmas season na, usa sa pahinumdom sa Talisay City Fire sa Talisaynon nga magmatngon sa gamitong mga Christmas lights aron kalikayan ang sunog ning Kapaskuhan. Di magpahutak og palit og kanang mga substandard nga mga kuan, mga Christmas lights. Nya nang dili sa dato kanang dili to pasagdan nga to ang balay, dili to dili ta mag-overload. May dugang ni Oxtero nga mupaygayad og inspeksyon ang Talisay kon mga kawani sa Talisay City Fire sa mga gipangbaligya Christmas lights diha sa mga tindahan sa Talisay City kini aron sa pagsiguro nga dili mga substandard ang gipangbaligya. May daghang salamat, Femari Dumabo. Mga nanginabuhian sa e-bike sa Mandaue City ug bisan ang mga pasahero nabalaka sa epekto sa pagpaban sa dakbayan sa operasyon ni ini. Ang report ni Nico Sereno. Sa barangay Paknaan sa entrada paingon sa city relocation site, nakahilera ang ubay-ubay nga mga e-bikes. Kini ang ilang terminal nga namasahero paingon sa unahang bahin kundiin ubay-ubay ang mga nanimuyo. Sa report nga hingpit na unyang idili sa syudad ang e-bikes labi na kining pampasaheroan, mipadayag og kahingawa ang mga drivers ug operators. Dunay moabot sa 40 ka e-bikes ang nagserbisyo sa maong rota. Kaniadto mga tricycad ang ilang gamit sa pamasahero apan human sa pandemya nisikat ang e-bike kay matud pa mas dili budlay dad-on sa mga driver. Matud sa parehong mga drivers ug bisan sa mga pasahero lisod
kung hingpit nga maban kining operasyon sa mga e-bikes padanglit dinhi sa 6.5 hectare relocation site sa Paknaan kay way lain mga pampublikong sakyanan nga mulahos gikan di sa iskina paingon dito sa sudlunon nga bahin. Panghinaot nila paminawon sa syudad ang ilang hangyo. Wala mo sa tricycle good kay tricycle di mo sa kasod diri. Pero kamo mga bala para magkasod para ana. Kung ilaming papawayon o may mahimok. Lisod og wag tangon diri lisod kay wag tangan sa mig pangwarta diri. Nya panginabuhian namo nya among pamilya wa mi lain gisaligan ni income kanila gid. Pipila ka mga pasahero ni angkong maglisod sab kun ihinayon ang plano. May modern jeep nga nag-standby sa dapit apan sa iskina ra kini ug dili mulahos sa unahan. Gusto jud sa muta init kayo iniglakaw ba? Oo. O dayon kana sa muta nagdali. Dali niya malit sa kanang imong trabaho. Wala na gani e-bike so wala na choice maglakaw na lang. Apan ang labaw sa team mibarog sa desisyon sa Dakbayan. Gikatakda silang muhimo og subsub nga operasyon pagsusi sa mga nag-operate sa mga e-bike sa kadalanan. Kung ato nang pasagdan, mudaghan man gyud na. Kay bawo ko naanay nagdaghan diha pero kamay pa. Kung mo insist gyud sila ng e-bike manggod, I will demand nga irehistro nila ilang e-bike o nya kinahanglan naa sila lisensya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa mga wala pa makakumpleto sa pagpamutang og dekorasyon sa Pasko ug gusto nga dinaghan ang paliton apan barato, ani ay haom nga baligyanan alang kaninyo. Sayra nato ang detalye niini sa report ni Alan Domingo. Sa sudlunon nga dalan sa Lincoln, Barangay Ermita o mas daling tultunon kung ingnon nga karbon, makita ang matahom nga talan-awon nga adunay koneksyon sa Pasko. Nagkaday ang matang sa parol nga tatak Pinoy ug tatak Bisdak ang makita nga sa unang tanaw murag yanong dekorasyon sa dapit. Apan baligyaanan day kini sa mga dayan-dayan sa Pasko. Sila na ang hanukanan sa mga small-time parol maker nga ilang paliton og patungan lang og ginagmay nga ibaligya usab nila. Samtang doon na usab sila kinaugalingong mugna nga imported. Gikan sa dalgit nga mga parol. Karon nga Pasko, feel pod ang ginagmay nga kita nga mudako ra kon matigom. Kasagaran sir, ari dire sa mga mopalit og wholesale para i-decorate ang uban sa dilang ipamaligya. Kusog ang halin karon kay pagkakaroon sir, dili lahi ra gyud sa unang mga panahon nga kusog ang halin. Karon hinay man siya pero hinay-hinay pero kanunay. Tungod kay barato raman, gatultol na kanila ang ilang mga customer nga dinaghan o pinakyaw ang pagpamalit sa parol. Sama nining babae nga gitahasan og kumpra sa duha ka dosina nga parol aron ipuno silang Christmas decoration sa giragdang pagabuksan sa Christmas sa carbon sa unang semana sa Disyembre. Mas nakabarato sila kay dinaghan man ang ilahang gikumpra. Nindot kay ning carbon kay kuan, naami mga decoration sa mga pisto, naami Christmas tree. Dili ra sir, kanang kuan ra. Mas buta lang namo sa mong pisto. Samtang bagsak presyo sab ang manakadiyang Christmas decoration sa tubangang bahin nga tindahan sa mga produkto nga sagad mapalit sa madagkong tindahan sama sa Santa Claus, Christmas balls o uban pa. Busa pamalit na samtang uso pa ang dekorasyon nga haom karong panahuna. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot sa 8 ka mga balay sa Barangay Alang-Alang, Mandaue City ang apektado sa sunog nga miulbo kagahapon sa hapon. Gipalad man pa ang investigasyon kung unsay hinungdan niini. Ang detalye ni Nico Sereno.
Pasado alas 4 kagahapon sa hapon gialarma ang sunog sa Mayol compound sa barangay Alang-Alang. Nakadako na ang kayo nga milamoy sa nagsikit-sikit nga mga panimay sa dapit. Giisa sa first alarm ang maong insidente kundi hingpit nga na fire out ang maong sunog mag alas 5 na sa hapon. Sa kinatibukan, moabot sa 4 ka mga balay ang totally burned samtang 4 sab ang partially damaged. Dunay managlahing pamahayag ang pipila ka mga residente maong gipatawag sila kaganiha sa taga BFP subay sa pagpalawom sa ilang investigasyon. Maong di pa nila matinog hingpit unsa gyud ang nakaingon sa sunog. Pasod di ko dito mo hatag yun kay yoga ni nga issue. So ang pikas mayon nga gadaog ang mingon sa ikan sa electrical wiring. So man tan-aw ninyo sir. Amo pa na susigon karon. Gibana-banang moabot sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog base sa taho sa BFP. Samtang gipasalig sa taga-barangay, maabagan ang mga naapektuhan. Ang pipila sa mga apektadong pamilya nag-star karon sa Mandaue City Central School. Special session paggawas og pan para sa nabiktima sa sunog. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Walay bagyo o daotang panahon apan ang nagkalain-laing weather systems karon nga nasinati sa nasod muhatod sa uwanon nga panahon. Naglakip kini sa northeast monsoon o amihan, shear line ug intertropical convergence zone o ITZZ. Ang shear line ug ITZZ mao'y muhatod og grabing pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod nga posibleng mosangpot sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang northern ug eastern Samar. Pipila ka mga dapit sa Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod tungod sa mga localized thunderstorms. Nagtigom karon dinhi sa dakbayan sa Sugbo ang Philippine Councilors League Cebu Chapter isip kabahin sa ilang year-end assembly. Gilangkuban kini sa tanang mga konseho sa mga dakbayan ug kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Gipadayag ni Konsehal Ricardo Pipito, presidente sa PCL Cebu Chapter nga usa sa ilang gisiguro nga magkahiusa ang mga konsehal sa tibok probinsya. Nagdumili na siya sa paghatag o pamahayag kalabot sa kasungian karon tali nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr., Vice Presidente Sara Duterte. Sana gyud ang I mean from 2020 ang 2024 and now no ko naman kanang ang naana mo ang kahiusahan ragyod no pinaagi ni Governor Gwen Garcia niya nga wala bitay ang tuyo magud ni Governor Gwen nga wala gyud mo simang kinahanglan agakon ug kuyogon sa One Cebu. Miauhag karon ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD-7 sa katawhan nga dili mohatag og bisan unsa sa mga tawo nga magpakilimo sa kadalanan ilabi na sa mga bata. Gihulagway sa opisyal sa DSWD nga gigamit sa ubang mga mendicants ang panahon sa Pasko aron makapanglimos nga maghatag og dakong peligro sa kinabuhi sa mga naglaroy-laroy sa kadalanan. Kung manaygon man, gikinahanglang adunay ipakita nga permit gikan sa LGU aron ma-monitor o ma-regulate ang mga himuon niini alang ra usab sa ilang proteksyon. Kung adunay magpakabana kay naluoy sa mga nangayo og pagkaon, auhag ni Direktor Shalane Marie Lucero sa DSWD Region 7 nga mag-organize na lang og kalihukan sama sa feeding program aron mahanay ang paghimo sa akto sa kaluoy sa mga tao. Hatag ta kay gusto tang mutabang na ay daghang institutions nga pwede ta mo donate or mo provide sa maong assistance so that they can just bring all those children and provide them simple services or food or give something for education or give something nga makasupport para sa mas maayong mga activities para sa mga bata. Panimay sa usa ka senior citizen sa Purok Lili, Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla, nga og daw atol sa sunog nga miulbog gahapon sa udto. Matod ni FO1 Ben Joseph Blen, investigador sa Minglanilla Fire Station, nga nadawat nila ang alarma sa sunog alas 12:32 sa udto. Dali ra nilang napaong ang kayo o gideklarar nga fire out pagka alas 12:43 sa udto. Gibanabanang amobot sa 24,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Padayon pa ang kabumberuhan sa ilang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Gahapon sa hapon usab, gitunulan dayon og ayuda sa lokal nga kagamhanan ang 63 anyos nga biktima sa sunog nga si Mercy Abadingo. Kini naglakip sa bugas, canned goods, hygiene ug dental kits. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 27 ka adlaw na lang, Pasko na.
Maayong hapon mga kapuso.